నారాయణపేట జిల్లా అప్పకపల్లిలో పర్యటిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. ఇందిరమ్మ ఇండ్ల నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. తొలి విడతలో 70,000కు పైగా ఇండ్లు నిర్మిస్తుంది ప్రభుత్వం. అప్పకపల్లిలో ఎస్సీ మహిళ బంగలి దేవమ్మ ఇంటి నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేశారు. నియోజకవర్గంలో 859 లబ్ధిదారులకు ఇండ్ల నిర్మాణ పత్రాలు అందించారు రేవంత్. राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् अरः ओम वृद्ध्यास्म हव्यैर्नमदो विदस्या मित्रो देहो मित्रदेयन्नोऽस्तु अनुराधानविशाः वर्धयो होता शतं जेवे शरदस्तवेना उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु आजम्य प्राणानायम्या हस्तं रक्षाल्यात् अरः ओम हृद्राञ्जलिर्धोदार्यामि वृद्ध्यास्म हव्यैर्नमसो विदस्या मित्रो देहो मित्रदेयन्नोऽस्तु अनुराधानविशाः वर्धयो होता शतं जेवे शरदस्तवेना उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु आजम्य प्राणानायम्य हस्तं रक्षाल्या श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः अरः ओम गणानात्वा गणपतिगं भवामहे कविं कवीनामकवस्त्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणानि ब्रह्मणस्पद आनशन्वन्नो दिविष्टिसादनो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः इन्द्रक्षुमन्तो चित्रो ग्रामो संग्रवाय महास्तेः दक्षिणेन विद्मायित्वाहानविगोमिन्ददेहितो त्वमेव गो त्वमिमा सोदिस्तोतो भीमन्नगां वारयोदे एधोन्विन्द्रस्तमामीशाः नम्बस्म स्वराज्योः नराजसम्मर्दिशन्न प्रस्तो शिरभगस्सामगीयमानो अभिराजसानि जुगरतो आनो वरदक्षिणेन अभिसव्येन प्रमृषा इंद्रमानो वसो निर्भागो उपक्रमस्वाष्टो इंद्रयवनदे अस्तिवाजो विप्रेशस्मभ्यो विश्वचन्द्र वसेष्टवक्षोजनोदे गणानाहोत्वा गणपतिगं भवामहे कविं कवीनामकवस्त्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणानि ब्रह्मणस्पद आनशन्वन्नो द्रविष्टिसादनो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः निषेध गणपतये गणेशत्वामाः पृथ्वं कवीना नरुते नृत्किञ्जि महामर्को भगवन् चित्रमच्च अभिज्ञानो भगवन्नादमानासगेः भोगि पशुपते सगेना ऋणोः कृतचे हृद्राञ्जलिर्धोदार्यामि कुङ्कुमाञ्चन्द्रोधार्यामि पुष्पै पूजयामि धूपमाग्रह भूदेव्यै नमः भूदेवताभ्यो नमः भूदेवताभ्यो मनसा स्मरामि नमस्कारं करोमि भूदेव्यै नमः वृद्ध्यास्म हव्यैर्नमसो विदस्या मित्रो देहो मित्रदेयन्नोऽस्तु अनुराधानविशाः वर्धयो होता